akan Hey, why don't you tanda tangan. start? Tapi nanti kita Good morning to all of you. To start our opening ceremony, let's invite the Holy Spirit to come to our heart by silent pray. As the opening song, let's sing together Pathfinder songs. 1, 2, start. Oh, we are the Pathfinders soul. The servant of God are we. Faithful as we march along in kindness, true and purity. A message to tell to the world. A truth that to set us free. King Jesus the Savior coming back for you and me. Let's pray. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for blessing to us. Now we want to start our opening ceremony. Please visit us. In Jesus' name we pray. Amen. Pathfinder emblems. jam itu Nobody? sudah dibuat jam 8.30. Pathfinder pledge. 30. Pathfinder pledge. Semua open your microphone. Gitu. Jadi enggak apa-apa tuh langsung and sementara follow di sana Andrea. Buka link. Yang penting di sana ada internet. By the grace of God. By the grace of the God. grace of God, I will be pure and kind and true. I will be pure and kind and true. I will be a servant of God. I will keep the Pathfinder law. 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 Pencairan tadi yang disuruh I will be a servant of God and a friend to men. I will be the servant of God and a friend to men. Tadi kan Kenzo bilang BRI. Pathfinder law. The law. The law is for me too. The Pathfinder law is for me too. Do my honest part. Do my honest part. Care for my body. Care for my body. Keep a level eye. Keep a level eye. Be courteous and obedient. Be courteous and obedient. Walk softly in the sanctuary. Walk softly in the sanctuary. A song in my heart. Keep a song in my heart. Go on God's errands. Go on God's errands. Siapa Pathfinder Moto? Siapa Pathfinder Can you hear my voice?
Yes, ma'am. Who will be Pathfinder Aim? Who will be over Pathfinder Aim, Pathfinder Moto? Kung kita na, Pathfinder motto. Coba kita berbicara. For the love of Christ constrains me. For the love of Christ constrains me. Yang ada, Profesor cek Bernal, ulang, Jessica, dan Kiki, so boleh sesuai dengan yang sudah dikatakan tadi. Itu yang so ada SPP ya. Pathfinder aim. Pathfinder Aim. That same message to all the world in my generation. The Advent message to all the world in my generation. For devotional by Andres Lavenda. Andreas, the connection is down for Andreas. So why don't you, ketua kelas, you handle, replace Andreas part? Yes, ma'am. Wait, ma'am. Share your morning watch. Your response. Wait. Yes, everybody prepare yourself for morning watch. November 27, Jeremiah 32. Jeremiah 32, the title or the theme is the parable of the deed. The parable of the deed. And when you read this Jeremiah chapter 32, the point you can get there, you can share the response. It's from Jeremiah chapter 32, verse 26. But if you have some points, some idea from the other verse, from the other passage, especially from chapter 32, it's okay. Not only 32 verse 26. You can give more than that. Okay, Shalomita, are you ready? Yes, ma'am. Okay, go for it. Good morning. I would like to share you my devotional today. It taken from Jeremiah 32, verse 26. And in Jeremiah 32, wait. When the word of the Lord came to Jeremiah. In Indonesian, firman Tuhan datang kepada Yeremia. And my response is, so we have to accept the trials of God that God gives us because God has tasted to us all until where is our faith. And in Indonesian, jadi kita harus menerima cobaan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan telah menguji kita semua sampai di mana iman kita. And for the next, I will point someone to share their response. So, excuse me, Praisi Kang. Would you mind telling us about your morning watch today? Good morning, my name is Praisi. I'm grade 8B. So my response is, so we have to obey God. In Indonesian, jadi kita harus taat kepada Tuhan. So I pray for my friend, my teacher, and my family. Thank you.
Next, excuse me, Thessalonica. Would you like to tell us about your morning watch today? So my response is, so in my opinion, the temptation given by God is to test Jeremiah whatever when everyone accepts him, he will be angry with God and leave God. But Jeremiah is not as we image. He's still loyal to God. So also we even though we always fight God, but he never get angry with us or leave us. In Indonesia, menurut saya pencobaan yang diberikan Tuhan itu untuk mengetes Yeremia apakah di saat semua orang menuduhnya, ia akan marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan, tetapi Yeremia tidak seperti yang kita bayangkan, ia masih setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, biarpun kita selalu melawan Tuhan, tapi ia tidak akan pernah marah kepada kita ataupun meninggalkan kita. Thank you. Thank you. Next, Florencia Repi, would you mind telling us about your morning watch today? Good morning. So my response is we must be diligent in reading God's word and praying. In Indonesia, kita harus rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Thank you. You're welcome. And next, excuse me, Andrea Stefani, would you like to tell us about your morning watch today? Good morning. So I would like to share about my morning watch today. So my response is there is no such thing is impossible for God. And I pray for my mom, dad, and all my family, my teachers, and my friends and their families. They will be always healthy and have a long life, and God will always bless them. And Indonesia, tidak ada sesuatu yang tidak mustahil bagi Tuhan, karena segala sesuatu adalah. Dan saya berdoa untuk orang tua saya, guru-guru, dan teman-teman saya supaya diberkati, diberikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih. Thank you. Thank you. Next, excuse me, Andreas Lawendatu, would you mind telling us about your morning watch today? Andreas, are you still? Okay, Andreas, go. Your response in morning watch, Andreas. Andreas, your response for morning watch, Andreas. Mem mau bantu kasih tahu ya, mau bantu bilang ya, mau info kalau Andreas V jaringan memang saya sekali. Tapi tadi dia bisa buka mikrofonnya. Ada tak keluar terus di jaringan. Ya, thank you. Okay, you are very welcome. Now you will go to your room to pray there. Any more except Andreas? No one, ma'am. Okay, thank you. So you go to your room, 3 rooms, I think. 3 rooms. Go room 1, Andrea and Tracy. Room 2, Andreas and Tessa. Room 3, Florencia and Shalom. Go to your room now. Sing Pray by Thessalonica Lumi. Let's pray. Our Father who art in heaven, Lord, thank you for your blessing to us, and thank you for your kindness to children of us, Lord. Now, Lord, we're gonna close our Pathfinder and Family Educator, Lord. Please, Lord. And Lord, please bless our friends who not join the Zoom meeting today, Lord. Maybe their connection so bad or have something wrong, Lord. Please give them wisdom and strength from heaven. And Lord, also I pray for
all of our teacher, Lord. Please give them strength from heaven and wisdom so that they can teach me well. In the name of Jesus, amen. Amen. Today you are going to study the last meeting for Bahasa Indonesia and last meeting for IPS. Any good news for Bahasa Indonesia? Ada pertemuan di Zoom meeting atau bagaimana? Eklesia sudah hadir-hadir, Kang. Siapa yang ada doakan Eklesia? Oke. Ketua kelas atau sekretaris, any news for Bahasa Indonesia? Not yet, ma'am. Not yet. Kalau belum ada, orang mau langsung ke Pathfinder Ranger Investigator Achievement. Oke, yang belum sempat print, boleh buka di lanjut ya. Nanti kalau ada berita Bahasa Indonesia, daripada nguni tidak terlayani, jadi lebih baik nanti kalau ada berita, mau Zoom meeting atau di Google Classroom, atau mau bikin apa, kalau ada berita, let me know ya. Kalau sudah ada berita, let me know. Shalomita and ketua kelas and sekretaris, please let me know. Inform me ya, if you have any announcement from the teacher for Bahasa Indonesia and IPS. Okay, let me share you my screen here to take the, what ya, I think this one, hopefully it is the right, oh, actually it's not. It's not that, this one. Oh, it's hard to see, yeah. Can you see now the screen, my screen? Not yet, ma'am. Oh, not yet. Your screen sharing is paused. I will stop share. Mungkin I have to off my video for support my bandwidth. Okay, again, share screen. Sekretari and ketua kelas Lia Akang ya. Itu berita dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. It's not that. It's not that. Okay, this one. Ranger level. Ranger level, this one. Ranger level. Okay, I'm going to show you the record journal ya, Ranger level. Can you see this screen? Yes, ma'am. I can see it. Okay, thank you. Here you are. I would like to download PDF. Ranger Journal. Iya sayangku.
Okay, this one ranger level. Let me speak in your language. Yang sudah sempat print out, boleh saya tahu, boleh bersuara yang sempat sudah print out this one. Belum ada yang print out? Yang sempat sudah print, belum ada? Investigator Achievement Ranger Level. Atau nak dapat dengar tapi suara? Hi. Can you hear my voice? Oh, nak dapat dengar suka tukang. Hello, can you hear? Dengar? Yang soprin siapa-siapa? Oh, tanya satu-satu Jo. Presis sudah soprin ini? Belum, ma'am. Oke, how about Andrea Stephanie? Belum, ma'am. How about Tessa? Belum, ma'am. How about you, Florencia? Belum, ma'am. Shalomita? Not yet? Yes, ma'am. Oke. Biar belum print, tapi bisa kerjakan di sini kan? Ada yang sudah mulai mengerjakan? Adakah? Kalau belum, berarti mari kita kerjakan. Jadi waktu kamu sudah ada ini, saya sudah share di kamu punya WA. Klik Jo, boleh klik kanan open with Word atau Google Docs ya. Boleh kamu Google Docs buka dari kamu punya HP. Dan waktu lalu seperti ini morning watch boleh toh? Boleh kamu baking dari situ. Oke, jadi don't forget taruh nama. Sebenarnya ini saya harus periksa ini semester sampai dimanapun. Pada saat kamu selesaikan ini, di bulan Juni, kalau kamu selesai semuanya, isi dari buku ini, kamu akan mendapat patch Ranger level. Seperti ini ya. Yang akan ditaruh, let you my seragam. Nah, kalau ini toh, kamu akan taruh di sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri ini yang kalau mem master guide. Tapi kamu akan mau taruh ini sebelah kiri. Jadi ketahuan bulan Januari nanti kalau so tetap muka, kalau dia belum pakai ini, berarti dia belum menyelesaikan ini buku. Terus, kalau so tamat, so selesai, waktu mau pelantikan atau kenaikan kelas, kamu akan dapat ini. Bengko, apa ini? Coba di sini lihat ya. Ini toh ini. Ini Ranger. Can you see? This is Ranger. Semoga bisa lihat ya. Ini. The white one. The white one. This one. Sebenarnya ini metal. Metal. Selain silver. Ya, this is silver ya. Sama dengan ini sebenarnya dia punya warna. Oke. Kamu akan dapat mau taruh di sini sebelah kiri. Kalau saya ini sudah satu paket. Master Guide dan sudah melewati ini kelas-kelas. Dari Friend, Companion, Explorer, Ranger, Voyager, Guide. Are you following me?
Yes, ma'am. Oh, oke ya. Jadi mau taruh di sini waktu kamu naik kelas. Dan kalau memang sudah selesai, mau dapat pin ini. Bisa lihat ya. Pin itu akan taruh di sebelah sini. Oke. Dan kalau itu advance, di tuntutan di buku ini ada advance. Kamu akan dapat ribbon bar. Ribbon bar. Kalau Ranger seperti ini. Yang putih ini, ribbon bar. Ya, itu. Nanti dijahitkan. Ini dia punya seperti ini ya. Baru ada di sini kiri. Okay, what is this record journal? This journal will become a history of your achievement as you complete the requirements for the ranger level. Jadi ini buku jurnal akan merupakan satu kenang-kenangan sejarah bagimu atas capaian. Kamu bisa lihat-lihat, oh ini tapi jurnal. Waktu itu kita sudah menyelesaikan semua tuntutan dari level ranger atau apa ya in Indonesia? Ranger, habis explorer, ranger, perintis. In Indonesia perintis. Perintis. Nah, this journal is about you. Jadi buku jurnal ini tentang kamu. With spaces to record your thoughts and feelings as you learn more about God, yourself, and other people. Jadi ini jurnal tentang apa yang kamu sudah isi, sudah tuliskan di dalamnya, yang ada tentang pemikiranmu, ide-idemu, ada perasaanmu yang dituangkan dalam buku jurnal ini, yang kamu telah pelajari tentang Allah, tentang kamu punya diri sendiri, tentang orang lain juga. Because every person learns in different ways, this journal has a grid on every page so you can nanti karena ini pemikiran seseorang, ide berbeda, makanya dalam buku jurnal ini kamu bisa tuangkan melalui gambar. Misalnya apa pengertianmu dari Yohanes 3 ayat 16, kamu boleh gambarkan itu. Mungkin kamu boleh taruh misalnya kamu punya ide tentang kasih Allah. Kamu mau tuangkan misalnya dengan gambar cross. Itu cross kebanyakan itu lambang dari kasih Allah ya. Or you can draw some heart, ya bentuk heart like this. Atau foto, it's up to you. Atau kamu lukis itu pakai paint, boleh juga tulis, boleh kamu cari di internet, copy paste di sana. Di mana saja. Jadi silakan do it with fun. Kamu punya kesenangan sendiri ya. Jadi boleh gambar, boleh warnai itu gambar, boleh juga pakai kamu punya lukisan, pakai cat air, cat minyak, terserah. Boleh juga tulis seperti yang di Explorer lalu. Boleh kamu copy dari internet, kamu kasih kamu punya foto misalnya, paste di sini boleh. Oke. Nah, kita mulai dengan personal growth. Be in grade 8. Dari sini kamu sudah satu requirement selesai. Karena kamu ini grade 8. Kelas 8. Atau yang equivalent itu
Yang umur berapa ya? Umur 13 tahun. How old are you? Sorry. Andrea Stefani, how old are you? Oke, Andrea enggak ada. Tracy, how old are you? No, Tracy juga enggak dengar. Salomita, how old are you now? 13. Oh, 13. Cocok toh? Sudah so melampaui ini. Bukan melampaui, sudah fit to the requirements. Grade 8, 13. Oh, cocok piano. Taruh foto di sini. Tanggal lahir. I was born on September 6th. Misalnya. Nggak perlu kamu punya tahun kalau rahasia. Kamu punya ulang tahun saja. DP tahun nggak perlu. Tapi I was born on September 6th. Nggak perlu taruh. Mar kalau PD silakan. I was born on September 6th, 1964. Wow. 56 years old. Yeah, place your photo here. You can put in the internet your photo. The best photo here, ya. Yang ada pakai begini ke, atau yang pakai begini, atau yang it's okay, whatever, or with the glasses, or with like this, it's okay. The best photo that you will have, this one. I go to school, ya. I go to school at, remember, sama ya kalau school. Write down, Paldua Adventist Junior High School. Write it down, ayo. Jangan tak salah di sini. I go to school at sudah ada. Tinggal kamu mau isi Presi, write it down, Presi, tulis. Boleh tulis, jangan salah tulis lagi. Paldua Adventist Junior High School. Let me make chatting. Boleh itu Akang Pak William, admit Akang. Paldua. Sorry. I go to school at Paldua Adventist Junior High School. Jangan tak salah ya. Mem selalu jaka kasih di apa? Di video YouTube. Every day saya kasih ini nama sekolah. Kalau yang Jaba nonton syukur dia tahu ini nama sekolah. Oke, ada di chat ya. I am in grade 8 blessing, tulis 8 blessing ya. Boleh 8 blessing di sini. Oke, go to another. Oh. Develop your devotional life. Devotional life, saya sudah ada ini. Read the book of John. Dari perasaan ini dari bulan. No. Bulan Maret masih Explorer ya. Nanti bulan Juli ini toh. Sama, jadi buku Yohanes, buku Yohanes. What did I learn about God? Apa yang saya pelajari tentang Tuhan? Tulis sini ya. Sini, di bagian sini. What did I learn about myself? Dari buku Yohanes, apa yang saya pelajari tentang diri saya? Tulis di sini. Atau di sebelah sini. Mar ini dia ada kasih sini. Kemudian ini, how can I apply this to my life today? Bagaimana ini
saya pelajari tentang Tuhan, tentang diri saya, taruh sini. Jadi ini di sini, ini di sini, ini sini. And then what in this text is meaningful to me? Dari teks yang saya sudah pelajari baik untuk Tuhan, untuk diri saya, apa yang sangat berarti bagi saya? Tulis juga di sini. Ini. And then what is the theme in the verses I read? Tema yang saya sudah baca dari buku Yohanes, apa temanya? Ditulis di sini. Oke, understand? Oke. Mulai dengan week 40 tentang judgment. Kamu akan baca ini Revelation 6, 8, 1 Peter 5, Romans, Job, Zephaniah. Oke, dan waktu selesai baca ini ayat-ayat, sama. What did I learn about God dari ayat-ayat ini? What did I learn about myself from these verses, passages? What can I apply this to my life today from those verses? What in this text is meaningful to me? The same question, every page is here. Jadi kamu akan laksanakan ini minggu ke-41 sampai minggu ke-52. Weeks 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 50, 51, 52. Ada 12 minggu yang melaksanakan. Tapi selama bulan Desember ini ini hari Sabtu besok kerjakan ini. Ini number 2. Dari number 1 sampai number 2 ya. Personal growth. Sampai number 2 selesai ya. Selesai itu week 40 sampai week 50 ya. Oke. Supaya saya mau cek hari Senin. Mau cek dorampe ini. Kalau kamu susah di sini, let me change this. Mana ini? Where is my cursor? Ya. Sudah ini ada terjadi kesalahan. Ya, signal saya mungkin. Are you with me? Masih mendengar? Yes, ma'am. Cuma kita share screen yang so parah. Ya. Mungkin perlu ganti baterai. Ini kurang mau tunggu kamu PSPP lunas. Mau beli baterai. Belum terima gaji. Thank you Salomita yang sudah lunas. Frolando Terok so lunas kemarin. Florencia Repi, siapa lagi? Oh, oke, thank you. Masih boleh buka kok ada dia. Oke. Let me to screen. Ganti dengan ini. Oke, hopefully. Nah, ini. Saya sudah share juga kepada kamu ya. Tinggal kamu mau buka, klik. Ini toh. Nah, weekly devotional guide. Ini. Ini week 40. Kalau kamu tidak ada Alkitab bahasa Inggris, ini ada di sini. DP Bahasa Indonesia kamu baca dari Alkitabmu. Ini toh semua ya, tinggal diklik. Saya sudah share ya di WA group. Jadi ini hari Sabtu dan Minggu kamu selesaikan ini. Salah-salah sebegitu. So terabaikan, enggak baking.
Karena tuh Family Educare dengan Pathfinder digabungkan, bayangkan. Cuma berapa menit ya? 08 sampai 08.30. Ini 08.48 baru menyelesaikan ini. Baru lagi dijelaskan lagi. Oke. Jadi boleh writing, boleh drawing, boleh electronic process seperti ini. Jadi contoh ya. Contoh di yang pertama tadi. John chapter 1. Kalau enggak ada Alkitab bahasa Inggris, jangan bilang ya Mem enggak ada Alkitab bahasa Inggris. Kalau Stefani so ada, saya tahu. Resi juga ada tuh Alkitab bahasa Inggris. Ada, Mem. Oke. Tapi kalau mau ikut juga yang ini, silakan klik John chapter 1. Nah, ini dia. Jadi sesuai dengan yang di itu. Kamu baca. Boleh kamu baca sambil dengar. Kalau kamu suka mau attach juga, silakan kamu print. Kong nanti taruh no. Print kong kasih tanda misalnya tentang Allah. Contoh tentang Allah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Oke. Taruh di situ keterangan. What do you learn about God? Oke, kamu boleh tulis. I learn about Bible, the words of God. Toh? Di sini. Pada mulanya adalah firman. Itu Alkitab. Dan firman itu adalah Allah. Ini ya. Dan firman itu, ini, and the word was with God. Dan firman itu bersama dengan Allah. And the word was God. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kamu boleh taruh. Apa yang kamu tahu dari sini? Boleh juga the word or the Bible is God. Boleh juga I learned about God that John witnessed the true light. Or the word, the God is the word becomes flesh. The God is a voice in the wilderness. Boleh. Semuanya boleh. The word of God, I learned that God is the Lamb of God. Nah, boleh juga. Itu semua contoh-contoh ya ada di sini. Ada di sini. Mengapa merah? Do you know kenapa ini merah, ditulis merah? Anybody? Tuhan. Oke, great, Stephanie. Ini adalah kata-kata yang diucapkan langsung oleh Tuhan. Jadi Yohanes tinggal mengutip, makanya dia ada taruh tanda kutip. Tanda kutip, dan selain tanda kutip, dorang internet so tulis dalam huruf merah, warna merah. Oke, thank you Stephanie tahu. Jadi lebih bagus kamu backing dari internet supaya ketahuan, ini KTN kata-kata dari Tuhan. Ya. Oke. Kalau back di sana ini Revelation. Back kote ini. Mau pergi yang tadi ya. Tadi saya klik yang ini. Coba yang week 40. Revelation 6:8. Chapter 6 to chapter 8. Ada 3 pasal. 6, 7, 8. Oke. Jadinya seperti ini. Revelation 6 to 8. Jadi no reason ya, tidak ada alasan. Ya Mem, kita nggak ada Alkitab bahasa Inggris.
Mem so kasih link ya, tinggal diklik-klik. Klik, klik, klik. Sudah selesai. Shalom, any news from Bahasa Indonesia? No, ma'am. No, berarti Mem semua apa yang penting suka saya tahu pak kamu cara baking. I will stop the screen here. Ya, ya, ya. Ini menunggu SPP siapa ini? Oke. Oh, sudah. Berarti ada yang mau bayar SPP sejadi, Pak. Kedua kali jadi berarti sedua orang mau bayar SPP. Karena Shalomita selalu doakan. Thank you, Shalomita selalu doakan. Okay, any question about Pathfinder, Investigator, Ranger level, record journal? Ada pertanyaan? Silakan ditanya. No question? Kalau no question, I will ask you. I have question. Andrea Stefani mau baking secara apa? Internet? Apa ini? Virtually? Kalau virtually langsung kirim pamempe email. Mau bikin yang pakai internet, apa? Virtual kan? Virtual, iya. Oke. Jadi habis baking, baking PDF, so tahu aja baking PDF, toh save as. Jadi save as dari Google itu, klik kanan, pilih save as PDF. Toh kamu so baking toh, PDF kong kirim pamempe email. My email, I will chat my email. Pilih jo mana yang paling gampang. Pokoknya kita pe email bisa yang ini, bisa yang ini, bisa juga yang oh iya. Ya, tinggal pilih. Silakan. Silakan pilih. Okay. Any question? Any question? Any question? Ada pertanyaan? Sekarang, Andrea mau baking virtually. Tracy mau baking bagaimana? Manually or virtually? Manually print out Cuma ada virtual. baking. Kalau virtually dari internet, klik kanan open with Docs, Google Docs. Kita lihat Stefani so pintar. Ya, bagaimana print? Print. Oh, jadi presikan manually. Manual, secara manual. How about Tessa? Manually or virtually? Manual, ma'am. Oke, dua orang manually. How about Salamita? Manually or virtually? Virtually. Okay. There are 2 virtually and 2 manually.
Thank you for your answer. I will. Any question before I end this meeting? No question? Okay, don't forget, we will have noon worship at 10. Jam 10 ya. Selesaikan sampai IPS selesai. Oh, kesian. Guru-guru ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia siapa ya? Mem Julia? Iya, Mem. And then IPS, Mem Kiki. Mem Kiki. Is there any news from both of them? Not yet. Kalau not yet, help ya. Yang virtually silakan kerjakan, sudah ada linknya. God bless you. Don't forget 10. Ada 2 jam lagi dari sekarang. Kongtora, kurang 1 jam. Ini so 8:59. 1 jam lagi nun worship ya. Biar cuma 2 orang, orang nun worship. Bye-bye. God bless you.